أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Dzikrus Shalihin Tanzilur Rahmah Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulullahil Karim amma ba'du Hadratul Kiram wal Muhtaram para alim, para ulama si alengki yang mangken ka dinto si abtina amul jaaki ban abtina ngakungaki wa nakhussu bidzikri ajunan semolja Hadrati Syekh Kiai Haji Mas Abdul Azim Khalili alladzi sami'na wa ata'na ban kacukanan ajunan semolja Hadrati Syekh Kiai Haji Abdul Jalil Dahlan pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syuhada Patengteng ajunan semolja Hadrati Syekh Kiai Haji Muhammad Rawi Munir pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rawiyah Mancengan ajunan semolja Kiai Haji Muhammad Nasir Munir kecukanan ajunan semolja Kiai Haji Abdul Latif Busri kesukanan ajunan semolja Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghani Munir Husain selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Mancengan Barat dan kecukanan ajunan semolja Kiai Haji Muhammad Thohir Munir Husain dan kecukanan ajunan semolja Kiai Haji Ali Imron Salam pengasuh Pondok Pesantren Mancengan Darussalam dan kecukanan ajunan semolja Kiai Haji Firdaus Salam dan kecukanan ajunan semolja Lora Walid Saifullah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Rawi dan kecukanan ajunan semolja Lora Rawi Sidik Muslim pengasuh Pondok Pesantren At-Tolhawiyah Sumur Nangkah dan kecukanan ajunan semolja Kiai Haji Rusfandi Badrun alladzina sami'nahum wa ata'nahum wa karramnahum dan kecukanan dak setajana para ibu nyai para pengasuh Pondok Pesantren Putri sehadir eka dinto tempat si abtina tak bisa nyebut asmah situng persitung epon namun tak ngurangin rasa hormat dan takdim abtina da ajunan setaja ban kecukanan da para setajana para kiai para tokoh agama para guru ngaji si hadir eka dinto tempat si abtina amul jaaki ban abtina ngaku-ngaki ban kecukanan dak selera epon semaulja Bapak Kepala Tisah Lang Pangkeng beserta pembantu-pembantu eton engki kak dinto Lora Syaifur Rijal si abtina amul jaaki ban abtina ngaku-ngaki segenap jajaran panitia haul akbar pujuk Mancengan seseta jabatan kaula amul jaaki ban sebatan kaula ngaku-ngaki ban kecukanan aparatur pemerintah baik TNI Polri Otaba Banser sehadir yang mangkin seseta jabatan kaula amul jaaki ban sebatan kaula ngaku-ngaki ban kecukanan da para jemaah haji si ampon Rabu eka dinto tempat sebatan kaula amul jaaki ban sebatan kaula ngakungi ban setajana para segenap tamu undangan para hadirin wal hadirat para santri putra maupun santri putri sehadir yang mangkin sesetaja sebatan kaula amul jaaki ban sebatan kaula ngaku-ngaki para hadirin wal hadirat para segenap tamu undangan
Alhamdulillah, aropaaki kalimat agung sesangat indah dan mulia kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Aziz sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bisa bermuwajahah, bisa bermujalasah, bisa bertukar senyum, bisa beradu pandang dan bisa menghadiri acara setiap tahunnya engki kadinto Haul Akbar pujuk mancengan dan memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah dalam keadaan as-sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekudu kala epon senandung solawat beserta salam, marilah kita sanjungkan dan kita persembahkan kepada sosok sentral yang universal, seorang nabi fenomenal, rasul sanjungan, nabi teladan, insan pujaan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampon kasokan maktabatan kaula sarang ajunan setaja maktah dari alam kebuduan, dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah menuju alam syaitan sareng Allah, minadz-dzulumat ilan nur, engki kadinto agama Islam alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Para hadirin, para segenap tamu undangan, sebatan kaula amul jaakiban sebatan kaula ngaku-ngaki. Saat mangken batan kaula pasren sareng panitia Haul Akbar pujuk mancengan kaangkuy ngatorakin pan sepenapan acara sefa insyaallah akan dilaksanakan pada siang hari ini. Acara pertama engki kak dinto pembukaan dan acara yang nomor 2 engki kak dinto tahlil bersama dan acara senomor 3 engki kak dinto sambutan atas nama panitia dan acara senomor 4 engki kak dinto ceramah agama dan acara yang terakhir engki kak dinto ikhtitam bid doa. Para rabu, para hadirin, para segenap tamu undangan, untuk acara selanjutnya sepertama engki kak dinto pembukaan dan pembacaan khususon sehal kak dinto jajaran panitia tabarukan dak selera epon semulja al-mukarram hadrati Syekh Kiai Haji Ali Imron Salam dak ajunan semulja Kiai Haji Ali Imron Salam baktoban tempat abdina kaator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jamalihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususnya Sayyidina Syekh Hamdul Qadir Jilani, khususnya Syekh bin Hasan Syadili, wa ila jami'i awlil hamain wal amahimah, wa ila jami'i dis'ah, wa ila jami'i syekhina wa syuyukhina bil khusus ila syekhana Muhammad Khalil min Syekh Abdul Latif Al-Bangkalani, khususnya Khalil wa Isnogiri, khususnya Syekh Amran min Syekh Khalil min Syekh Abdul Latif, khususnya Syekh Hamdani rahmatullahi ta'alihim wa usul-usulihim wa furuhim bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim
وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا إلى المهمين من خصوص الخصوص إلى Ki Haji Abdul Basir Pujuk Mancengan wa Kiai Uthman bin Kiai Abdul Basir wa Kiai Nata Pujuk Husain bin Kiai Abdul Basir wa Kiai Ta'at Pujuk Abu Syamsuddin bin Pujuk Nata wa Kiai Abdul Bayan bin Kiai Nata wa Kiai Abdul Rijal bin Kiai Haji Nata wa Kiai Absar bin Kiai Haji Nata wa Kiai Abdul Barik bin Kiai Abdul Rijal wa Kiai Abdul Qadir bin Kiai Abdul Rijal wa Kiai Haji Nur Ali bin Kiai Haji Abdul Rijal wa Kiai Abdul Karim bin Kiai Haji bin Nyai Alimah wa Nyai Rasmi binti Kiai Haji Abdul Rijal wa Raden Karijo bin Raden Zainal Abidin wa Raden Idris bin Raden Karijo وأزواجهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم جدهم وقربائهم وأخواتهم وأصدقائهم وأبائهم وأصول رسلهم وفرورهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا إلى Raden Abdul Hadi bin Raden Karijo wa Raden Muhammad bin Raden Karijo wa Raden Salamah binti Raden Karijo wa Raden Mahwad binti bin Raden Karijo wa Raden Khufifah binti Raden Karijo wa Raden Syihab binti Raden Karijo wa Kiai Tajwid bin Kiai Nur Ali wa Kiai Haji Ishaq bin Kiai Haji Maidah wa Kiai Abdul Husna bin Kiai Haji Maidah wa Kiai Musa bin Kiai Sulaiman wa Nyai Murian bin Kiai Abdul Qadir wa Kiai Ash'ari bin Kiai Haji Musa wa Kiai Haji Muhammad Rawi bin Kiai Haji Musa wa Kiai Haji Muhammad Hussein bin Kiai Haji Musa wa Kiai Muhammad Nur bin Kiai Haji Musa wa Nyai Siti Fatmah binti Kiai Haji Musa wa Kiai Ishaq wa Kiai Iksan bin Kiai Haji Idris wa Kiai Talha bin Kiai Haji Muhammad Rawi wa Kiai Haji Zubair bin Kiai Haji Muhammad Rawi wa Kiai Haji Ahmad Ash'ari bin Kiai Haji Muhammad Rawi rahmatullahi ta'alihim wa usulihim wa furufurihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khususan ila Ki Haji Munir bin Ki Haji Muhammad Rawi wa Ki Haji Dahlan bin Ki Haji Muhammad Rawi wa Ki Haji Munir bin Ki Haji Husain wa Ki Haji Abdul Fattah bin Ki Haji Husain wa Nyai Hindun bin Ki Haji Muhammad Rawi wa Nyai Ramlah binti Ki Haji Muhammad Rawi wa Nyai Mursila binti Ki Haji Nuh wa Nyai Sima binti Raden Abdullah wa Nyai Marhona binti Ki Haji Iksan wa Nyai Satria binti Ki Raden Husain wa Nyai Mustirah binti Ki Muhammad Rasul wa Nyai Nursia binti Hawa wa Nyai Murtasimah binti Hawa wa Nyai Satrima binti Ki Haji Ash'ari wa Nyai Dewi Maria binti Kiai Ash'ari wa Nyai Siti Fatmah binti Ihsan wa Nyai Zubaid binti Ihsan wa Nyai Fatimah binti Ki Haji Talha Rawi wa Nyai Sinab binti Ki Talha Rawi wa Nyai Rasmi binti Ahmad Asy'ari wa Nyai Mantun binti Ki Mas Rawi wa Nyai Zainab binti Rawi rahmatullahi ta'ala alaihim wa usulihim wa furfurihim syai'un lillahi lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى مرمونة ومن خصوص هاجي مرمون بنتك هاجي أشعري وكهجي محمد Bakir bin Ki Haji Asy'ari wa Ki Haji Mustafa bin Ki Haji Asy'ari wa Ki Haji Abdul Karim bin Kiai Baswari wa Kiai Abbas wa Ki Abdul Salam bin Ki Haji Ahmad Asy'ari wa Ki Abdul Hamid bin Ki Haji Asy'ari wa Ki Haji Ahmad Siddiq bin Ki Haji Tolhah Rawi wa Ki Haji Yusuf bin Ki Haji Muhammad Rawi wa Ki Haji Yusuf bin Ki Haji Munir Rawi wa Ki Haji Badrun bin Ki Haji Salahuddin wa Kiai Muhammad Tayyib bin Ki Haji Munir Husain wa Ki Haji Saifullah bin Kiai Dahlan Rawi wa Kiai Fathur Rasi bin Ki Haji Munir Rawi wa Ki Haji Imam Bayhaqi bin Ki Haji Abdul Darda wa Fintara Imam Hanafi bin Ki Haji Zainullah wa Fintara Mahmud bin Ki Haji Fatullah wa Ki Haji Umar Syahid bin Ki Haji Mun Husain wa Ki Haji Abdul Qahhar bin Ki Haji Baswari wa azwajihim wa auladihim wa abaihim wa ummahatihim wa ajdadihim wa aqribahim wa akhawatihim wa astaqaihim wa abaihim wa usul-usulihim wa furfurihim bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدتنا وشيخنا وشيوخنا وقربائنا وأخواتنا وأصدقائنا وأبائنا رحمة الله عليهم وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekak dinto badaepon pemausan umul Quran bi suratul Fatihah sareng pembacaan khususon si ampon yatorakin selerepon si Mulja Al Mukarram Kiai Haji Ali Imron Salam de selernaipon si Mulja abtina ngatoraki jazakumullah ahsanal jaza. Untuk acara selanjut epon engki Kak Dinto tahlil bersama si hal Kak Dinto jajaran panitia tabarrukan de selera epon Semolja Al Mukarram Kiai Haji Abdul Jalil Dahlan de selera epon Semolja Kiai Haji Abdul Jalil Dahlan bakto ban tempat abtina ka ator. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله الذي من كل ذنب عظيم وأتوب إليه أفضل ذكر قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله لا إله دائم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Sekak dintoh badaepon pemausan tahlil bersama si ampon pimpin langsung sareng selerepon semulja Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Jalil Dahlan da selerepon semulja abtina ngaturaki jazakumullah ahsanal jaza. Untuk acara senomor telo engki kak dinto sambutan atas nama panitia dan Yayasan Makboroh Pujuk Mancengan. Sehal Kak Dinto badi sampayakina sareng ketua epon Haul Akbar Pujuk Mancengan engki Kak Dinto ajunan semolja Lora Walid Saifullah. De selera epon semolja Lora Walid Saifullah baktoban tempat abdina ka ator. Ben nyoon tolong de setajana petugas pengedar infak Makboroh untuk melaksanakan tugas epon matur sekelangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sahabatan kuna hormati Kiai Haji Mas Abdul Azim Khalili, sahabatan kuna hormati Kiai Haji Abdul Jalil Dahlan, sahabatan kula hormati Kiai Haji Muhammad Rawi Munir, sahabatan kula hormati Kiai Haji Nasir Munir, sahabatan kula hormati Kiai Haji Abdul Ghani, sahabatan kula hormati Kiai Haji Muhammad Tahir, sahabatan kula hormati Kiai Haji Ali Imran Salam, sahabatan kula hormati Kiai Haji Rusfandi Badrun, sahabatan kula hormati Nora Siddiq Muslim, ban kecukupan sahabatan kula hormati jemaah haji, Bencukunan sebatan kehormati para ibu nyai alladzi sami'na wa ata'nahu. Patan kau dah selaku wakil panitia abekel dari setiap jenah panitia ngatorakin motor sekelangkong atas rabuna ajunan setiap dek kak dinto tempat manarmanter ajunan sateja parenga barokana sahibul khal Kiai Haji Abdul Bashir sekali mah beliau saya cukan Yasmin dari Pujuk Mancengan banbatan kolah mau coba kicukan motor sekelangkong da ajunan sateja
ampun abentoh baik materi, pikiran, tenaga, sehingga sukseslah acara Kak Dinto menabi sobung dari bantuan dari ajunan saja, maka acara Kak Dinto tidak akan pernah sukses. Saya terakhir Fatan Kaulah non sepora sebagai panitia menabih ibadah torator tempat sekorang saya di ajunan saja. Fatan Kaulah ampun berusaha semaksimal mungkin, namun apalah daya Fatan Kaulah dan panitia selain hanya manusia biasa sebatas berusaha untuk menyempurnakan acara Kak Dinto. Sekiranya menabih ibadah dabuan dari Fatan Kaulah seorang saya sebagai ketua Fatan Kaulah on seporah dari pribadi dan kecukupan dari setajana panitia dan seporah setada batas saya pun. Akhirul kalam, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekak Dinto bedeepon sambutan atas nama panitia dan Yayasan Makboroh Pujuk Mancengan. Seampun ia torakin sarang seleraepon semolja Lora Walid Saifullah. Da ajunan semolja abtina ngatoraki jazakumullah ahsanal jaza. Untuk acara selanjut epon engki Kak Dinto ceramah agama. Sihal Kak Dinto patiatorakina sarang selera epon semolja al mukarram Hadrati Syekh Kiai Haji Mas Abdul Azim Khalili sedari Pondok Pesantren Kepang Bangkalan. Da selera epon semolja Kiai Haji Mas Abdul Azim Khalili baktoban tempat abtina kaator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. La haula wa la quwwata illa billah
La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wa alal akhas salairan semulja akhina fillah hadratul syekh hadratul mukarram Ki Al-Haj Abdul Jalil bin Dakhlan sesangat peten kaul amal yakin tor angakungakin juganan semulja akhina fillah hadratul syekh hadratul mukarram Ki Al-Haj Muhammad Rawi ibn Munir jugan sesangat peten kaul amal yakin tor angakungakin semulja akhina fillah hadratul syekh hadratul mukarram Ki Al-Haj Nasir bin Munir juga sesangat betul kaul amul yakin tor angagungakin setuju para alim ulama setuju para zurriyah dari pujuk Abdul Bashir setuju sesangat betul kaul amul yakin setuju para alim ulama, para kiai, para asatid setak bisa betul kaula nyebutaki asmaipun situng bersitung nanging fa insyaallah tak ngurangin dalam hormat ben takzim betul kaula setuju sesangat betul kaula amul yakin. Para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, langkong-langkong setuju panitia khal dari pujuk mancengan pujuk Kiai Abdul Bashir setuju sesangat betul kalamul yakin. Tak lupa juga semulja akhina fillah Bapak Kepala Desa sareng setuju pamong-pamongipun sesangat betul kaula ahormatin langkong dimen nyara betul kaula sareng pada panjana setuju amuji tor asyukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik hidayah serta inayaipun sehingga saat samangken siang samangken kaula sareng pada panjenengan setuju sami-sami kasokan Rabu ban hadir dekat dinta majlis kaangkuy ngaji dalam rangka khol dari bujuk mancengan bujuk Abdul Bashir malar moga Rabu ban hadir betan kaula sareng pada panjenengan setuju etoles bin catat ibadah sakarat tu dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala saat tiaki kasalamatan saat tiaki muljaan keuntungan fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin Allahumma. Sebab ngaji nyari ilmu paneka merupakan ibadah sesangat agung kenjera alantaran buana iki kak dinto ngaoleh as-sa'adah al-abadiyah bekal ngaoleh kabejreen selanggeng iki kak dinto masuk ke swarga amin Allahumma. Niku amin ya kadik terus masuk swarga kabeh niki engki terus iki ongkuan tak ngomong gula nika beda pertanyaan coba panjenengan jawab yete sebut lakar terus masuk ke swarga ongku gula oning
itu buin kiasani beentero masuk swarga ya engki lakar cek terona engki kadito engko atanya setia cek saking ngebeen pahede tengen malaikat maut oneng malaikat maut sampeyan setokang nyabutnya pas Rabu pada budak been abri pemilihan dim duladim been epaten setia masuk swarga kelas VIP kelas utama empon lah ada tandeng boleh epaten setia epaten kurang 30 tahun pada masuk swarga kelas utama kia rakira been mati termele semate bila mungkin kula tanya ke sampean rakira sampean bi malaikat maut epakon mele mati semangken masuk swarga kelas utama kurang 30 tahun kelas utama kia nyarah mele sebilang yakin mon beda udah ngajawab semangken tak parah aja gula cereng mon nisbesak ben maca yasin 3 kali saya tak pertama lanceng umur kata para rabu sesangat beten kalamul jakit muga-muga senaos tak pantas masuk swarga muga-muga masuk amin Allahumma barokana ilmu barokana ngaji amin Allahumma sebab tepun Imam Ghazali manfaatah ilmu engki kadito as-sa'adah al-abadiyah makleng oleh kabecreen salanggeng apa napa ngaji atau ilmu kadito mak merupakan kedua buah as-sa'adah al-abadiyah sebab orang munteroah ngeoleh as-sa'adah al-abadiyah engke rinto masuk ke swarga tak kenging punten kodu keduan tiketah kodu keduan karje sesuar munta andi karcis etolak bi malaikat tak oleh masuk ke suar napa karcis swarga karcis swarga ingki kadito iman seeka sango iman sebekta nyambis deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala artinya sete kelaben mekta iman is muga-muga paringen dadi orang se husnul khotimah sede nyango iman Islam amin Allahumma nanging tak cukup amin Allahumma amin daiki as-sa'adah al-abdiyah engki gak ditonton nyarataki bedana iman le iman penikah bekal selamat sehingga ngadep dekat ajunan Allah kelabang makta iman Islam penikah kodu bungkus kelaben kelambi takwa napa takwa penikah ngelakonin perintah ajawi larang ngelakuin perintah ajawi larangan tak mungkin berhasil tanpa ada sarel melana buana ngaji buana nyari ilmu engki gak dinto as-sa'adah al-abadiyah sebab seesare engki gak dinto bareng seeka perlo kaangkui bisa takwa sebender dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan ilmu menikah tak bisa eka oleh tanpa ngaji melana debuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam situng debuna kanjeng Nabi adabu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah mantining pasera orang salaka penika lamun alamampa pasera orang alamampa tariqan esitung jalan
kaparlo panapa yaltamisu halenope pesara orang kele ilman deke ilmu sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka orang kele bekal gempang lencele dan masuk ke surga. Allahumma ja'alna minhum, amin Allahumma, amin Allahumma. Dalam kitab ulama bodo nafsirin gempang lencele dan masuk ke surga kaangku orang sengaji, kaangku orang senyari ilmu. Tebuna sebagian ulama kak dinto beda dua artena gempang lenjelan masuk ke surga dunya juga gempang lenjelan masuk ke surga nang akhirat. Arti gempang lenjelan masuk ke surga dunya kaangki orang sengaji artena sareng ajunan Allah paringin taufik kenceng ibadah ben bener tepak ibadahna alantaran keduan lamun mungkin lah ampun ngelakonin perintah ajunan Allah kalaben bener, maka tergolong orang setakwa muntakwallah, maka iman bakal ijaga selamat sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga dadi kenyataan dek kebetulan kaula ban pada panjenengan setuju, amin Allahumma. Belana kula juga oning periksanen Ki Hasani, kula sekut acerita Ki Hasani sebab sekut kalian remah debu langsung. Kula oning periksanen sareng Ki Hasani seneka Abdu Ki Hasani menabi manggil kula neka Abdu lakar mendeng sido kiri kadinto tak ada saya kocak Mas Duladim ni kan nyari tak pangki sebab kula panggilannya Abdu. Ki Hasani ada budu Abdu Arab Allah Ta'ala nang dalam Al-Quran ma'adabu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Arapa Allah Ta'ala ma'adabu wa la tamutunna illa wa antum muslimun, mak beni adabu wa la tamutunna illa wa antum mu'minun. Sedangkan syarat mutlak mentro masuk ke surga kudu mati nang iman. Mak tak ada bu cek tema tebaan mutak tege mati ngebe iman, tapi ada bu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kula periksaan kak dito tak jawab kula orang nguneng kak dito. Artinya orang dia mentro mati nang ngebe iman Islam cek kenying ke dari sebab seekocak Islam al-inqiyat manut da'atu. Lamun kaula ban pada panjenengan setuju selalu Islam. Sebab kiasane cek saking ngedeg-dedeg malaikat maut nyabutnya bener kula ban panjenengan setuju tepak dalam keberadaan iman tepak iman sebab urusan matenge beriman panika di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah ta'ala aparing syariat aparing sunnah mun terus selamat ceking ke lagi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Menabi ikam beraki kadik neka kula ban pada panjenengan sejaja seiantos panika pada napa ngantos rabuna malaikat mah leres ki cak ocaan orang tos ngantos seiantos deteng sengantos tepak de remah tergantung neng seneng orang sengantos engki leres ki sampean mungkin miyos ke Bengkalan ngambek kendaraan neng luar alengki neng kardu sambil neguk tasbih azikir tak ke peke kira-kira kendaraan datang seetompa sampian ke Bengkalan sampian tepak de remah tepak azik anapa sebab ngantos sambil azik menabi sampian ngantos sambil maca selawat
kendaraan datang sampean tepak mata salah sebelikah menabi sampean ngantos nang kardu sambil main domino kendaraan datang tepak main domi sekali itu juga kaulaban pada panjana saja odi semangken kadito seiantos pada engki kadito ngantos rabu na malaikat maut rabu kulaban panjenengan tepak de remah tergantung kulaban panjenengan neng seneng odi neng tun belanah moga-moga barokana puju Abdul Basir si Kholen mangken kadito kaulaban pada panjana saja keduan keistiqomahan ngantos rabu na malaikat maut dalam keadaan esai dalam keadaan Islam dalam keadaan tunduk diaturna Allah Subhanahu wa taala iki kadito ngelakonin perintah ajauhi larangan amin Allahumma kula nika keduan cerita si berkaitan cek lakar orang mati kadito tergantung neng seneng waktu odi mun seneng bareng bagus sedana tepak be naudzubillah menabi neng seneng panika maksiat sedana tepak maksi helana petekanan dari kanjeng Nabi ajilu bis sholati qoblal faut wa ajilu bit taubati qoblal maut bila saya qoblal maut nikah pada tak ngege melan aku tu tengah lenika kula andi cerita si berkaitan ce orang sejen nikah terserah dek keneng seneng waktu na odi kula ki tahun 2000 ki tahun belum belum haji cimen dek Mekah gimana haji dek Mekah lagi sampun berenang Mekah kadito kula mangki pelajaran seluar biasa napa iki kadito waktu kadito beda seorang kiai alim alamah Kiai Dahlan nika seden nang Mekah Kiai Dahlan kadito keduan keahlian ilmu alat usul mantek balagho nahwu sorob nika nyak benyaan cakan camukimin nika ngaji ilmu alat dek Kiai Dahlan kadito le waktu kadito Kiai Dahlan sete cek saena lestari ngelampaian ibadah haji sampurna terus kuber dari Masjidil Haram depak ke dalam sete sampun kula mare ngateraki janazana isarenaki neng pasarian Ma'la kula nyabis de Syekh Ismail Al-Yamani rahmatullah alaih ki beda swargana waktu kadito nyabis pas Syekh Ismail kadito acareta pada bu pertama nasenika aduh cek saya naongku Kiai Dahlan ki mari ngelakonin ibadah haji itu sana ada sepura kapi Allah Ta'ala selesai sampurna kuber dek dalam sete lakar orang sete neka napa cepon neng seneng depun Syekh Ismail pas keluar debu yamutul mar'u ala ma'asya alaih orang kadito mate sesuai kelaban neng seneng waktu odi para ragu sesangat beten kalamul yakin terus Syekh Ismail kadito acerita dimen bedang orang istiqomah lebur maca surat Yasin karena barokah istiqomah lebur maca surat Yasin seden ini kata Pak maca surat Yasin gendeng tak gendeng nih gendeng tak gendeng cireng debune Kanjeng Nabi mun beda orang songkan sangat pakon tokuin sambil baca surat Yasin eka beres oleh rahmat Allah husnul khotimah lepas nikah semacam bener senokuin sesete macam tibi para ragu sesangat beten kalamal yakin bener-bener Syekh Ismail ayat saya bocah pas terus seten kan luar biasa
Napa ayat saya baca? Ayat saya baca nikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Baca ayat inni amantu bi rabbikum fasma'un langsung set. Cek saking maknain inni saangkuna batan kaula amantu penikang imana ki batan kaula bi rabbikum dak pangeran panjenengan sedaya Rabbana Allah nyara fasma'un sakseen. Cek saking bener Quran, cek saking bener surat Yasin, beda orang asakse, ayo sakseen ya, engkau asakse ada pangeran gun Allah mate swarga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Lu anapa mak sampai sida kelaban maca surat Yasin alantaran istiqomah lewur ngantos rabu malaikat maut sambil seneng maca surat ya. Namun jaipun sa Ismail ngarasan orasaki Yasin malaikat ngara. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Terus akibi malaikat. Qila dukhulil jannah nyara sampeyan masuk surga. Moga-moga kula sampai sedaya keduan istiqomah nalika eta kerjet eta bunya beunah moga-moga keistiqomahan sesai tadi itu sakeluar dari lesan kaula ban pada panjenengan sedaya amin Allahumma amin Allahumma. Le sedaya kadito berkaitan kelaban sebab bisa takwa kelaban bener lamun andi melana bujuk mangkene ka bunga seneng luar biasa sebab ikholen saben tahun isen ngaji engke niki isaping osmausan selain selawat tahlil yasin ben en lainna pahe tambah isen pangaji malam ngaji mangken ngaji aduh bunga bujuk nika bunga muga-muga bunga na bujuk gak dito dadi sebab adua akidah kaula ban pada panjenengan sedaya ada diaki sebab bujuk gak dito pagi nang akhirat ngantos kaula ban pada panjenengan sedaya samasuk ka swarga amin Allahumma amin Allahumma. Lakar kula sampai saja ngekhole orang soleh, ngekhole saulang ulama, ngekhole seorang aulia, penika perlu sepokok benese nomor pertama, benese nomor telok, benese nomor 4, tapi se nomor 2 iki kadito linah wit tabarruk nopre baro. Orang ngekhole orang soten nika manfaat tojuna beda telok. Sepertama litazakkuril mauti wal akhirah nikah beulieun da kaula ban pada panjenengan sedaya sahadir da kholan. Senomor 2 linah wit tabarruk nikah cukeun saabeuli da kaula ban pada panjenengan sarabu da khol mangken kadito. Senomor 3 linah wid doa kaangkui atua aki keng mungkula sampean kaangkui bujuk saya tak niat kadi nikah janggolang kudu nikah lah bosak nikah ingki na ingki. Se nomor 3, se nomor 4 ingki kadito rahmatan wa ta'nisan karena beles ben menghibur king kula ban pada panjenengan jek sampai niat se nomor 3 nikah letak perlu karena sana bujuk menikah ingki na ingki na ingki. Tapi kula sampean se paling pokok iki kadito teronga oleh barokana bu sehingga moga-moga bujuk ngeredek kuluban pada panjenengan sedaya sesaben tahun kadito ngerabuin akhola amin Allahumma amin Allahumma. Tak masuk ke swarga sebelum bujuk panika apareng syafaat dak kuluban pada panjenengan sedaya
Amin Allahumma. Sebab tebune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah yaqulullahu ta'ala lil abidina wal mujahidina fi sabilillah udkhulu al jannah fayadkhulunal jannah. Tebune Kanjeng Nabi, idza kana idanan nalikana bedah yaumul qiyamati panapa hari kiamat, mun hari kiamat datang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atabu yaqulullahu atabu besar Allah lil abidina deka orang-orang sepada ahli ibadah tantone ilmuna sepas-pasan secukup kaangkui abendi bene buruka wal mujahidina dan benda orang-orang saat perang abela agaman Allah tebun Allah udkhulu al jannah ayo kapi orang seahli ibadah orang saat perang pada masuk ke surga fayadkhulunal jannah maka orang seahli ibadah orang saat perang mereka setuju masuk ke surga. Para ulama para aulia termasuk bujuk nikah tak epakon sareng ajunan Allah seepakon orang seahli ibadah pun orang saat perang sampun kan itu para ulama penikah matur dekat Allah Ta'ala bifadli ilmina yujahiduna napa yata'abbaduna wa yujahiduna fi sabilik. Ya Allah saja orang kan itu ibadah bener pun semangat keangku ibadah lantaran edepaen ilmu dari kaulah. Cek saking taede paen ilmu dari kaula tak mungkin semangat ibadah, ben tak mungkin bener cara ibadah nah. Ben orang saat perang semangat keangku perang alantaran ede paen kau ede ilmu dari kaula. Cek saking taede paen tak kira datang saat perang. Saambon kak dito Allah subhanahu wa ta'ala adebu dekat para ulama. Debuna Allah antum indi kaba'di malaikati bean kapija pangkat benterejeta akadi sebagian dari tang malaikat artinya sebagian dari malaikat sebisa beri safa beb malaikat ini ke alas kelas serengkat dito ide bui sareng Allah isfa'u tusyafa'u ayo bean minta edi kaangku abri syafaat tu syafa'u maka ben ibri edi kaangku abri syafaat sampun kan itu spontan ulama nikah fayasfa'una maka abri syafaat seera sepereng syafaat nggih mung santrenan nal kenal lah muga-muga kula sampeyan sedaya kenal lah sareng bojo amin Allahumma amin Allahumma lene ka saya keteroh kula ban seirep Arab kula ban pada panjenengan sedaya nika sepokok leneng dunya niki la maklum insyaallah seusaha sajen lancar usahana amin Allahumma paringin takah hajat tapi sepokok nggih kak itu neng akhir tanika muga-muga iyanto sareng bojo amin Allahumma. Le sampun bojo kak itu para ulama lampun memasuk masalamat orang-orang sedaja masuk ke surga menika ulama tak tuli masuk menggela epakon abri syafaat langsung fayasfa'una tapi samarena abri syafaat kaangkui masuk tibi ke surga mereka tak tuli masuk summa yadkhulunal jannah. Kanjeng Nabi ngangkui summa artinya tak langsung mari beri syafaat tak langsung masuk summa abid baru masuk tibi apa-apa saking mikirakin dak kaula ban pada panjenengan sedaya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga-moga dadi kenyataan dak kaula ban pada panjenengan sedaya amin Allahumma amin Allahumma. Para Rabu sesangat beten kolamul yakin sampai beda juga cerita nen kelem kitab An-Nawadir mengenai barokana mahabbah deka ulama mahabbah deka aulia
Moga-moga Rabu kula ban pada panjenengan sedaya menika dadi tetenger ben bukti mahabban ada ka ulama. Amin Allahumma. Nika bedeneng kitab An-Nawadir cerita aki waktuna are kiamat. Sadayana manusia kadito amal perbuatan baik coba atau becek penika itembang sadaya hisab sadaya. Saampun kadito beda salah situng orang saampun itembang amal ternyata termasuk orang sebanyak dosana kabagusna namung saka kekone akhirat ipotosaki noro aturan noro undang-undang sebeda maka ipotosaki setempel kangkui eteret masuk ke neraka saampuna eteret ingat tengah eteret ikebeka neraka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala adikanan malaikat Jibril debuna Allah dan malaikat Jibril panika beda orang banyak tu sana ipotosaki kangkui icapur ke neraka. Coba tabeng tanya aki waktu bedenung tunyana hal jalasa majlisa alimin pernah alengki dak palengkin orang alim lamun neng tunyana pernah alengki dak palengkin orang alim paburung masuk ke neraka apa masuk ke surga esap ora dosa kok alantaran pernah alengki dak palengkin orang demang kene kasambian hadir dak ka makam buju moga-moga kak dinto dadi tandene kula sampai saja bekal oleh saporana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Kita abeng bi malaikat dong sampean waktu nang dunyana pernah alengki dak palengki orang alim aja wep ore kadito punten malaikat punten langsung matur dekat Allah ya Allah punten japon taon yang alengki nang paling kena orang alim ajunan langkung ngageli ya Allah aduh boleh Allah coba ratabeng tanya aki waktu beda nang dunyana hal yuhibbu aliman bean dia lebur ke orang alim ratabeng boleh cong sampean waktu nang dunyana bean dia mahabbah cinta lebur ke orang alim ake pak boleh cek saran nih katanya punten kali itu matur boleh dah Allah ya Allah punten jawab coba natabung boleh tanya aki hal akala ala maidatin fiha alimun coba tanya aki waktu bedeneng tunyana pernah ada ring alim ada ni kan beda nilai ada ni kan beda nilai nak beda arfun oleh sabaran Allah tanya aki kita abang cong sampean waktu nodi neng tunyana pernah ada ring alim ake pak boleh saran nih kata insya Allah menang mancengan tak ada rasanya motor boleh dah Allah punten jaya boleh Allah coba tabung boleh tanya aki apa hal wafaqasmuhu isma alimin au nasabuhu nasaba alimin tanya aki waktu nantunya nah beda orang alim senyaman apa ada dia kun pada nyaman ini kebeda arab melana ulama kiai kepo sepoti men tak den bedan aku bayi nyama apa nikah ki nyambis ka kuruna kan nente ang nyama bayin kalah agit kayak Khalil Sidokir kan itu asma dari Syekhona Khalil sepak benang tabu lah ada abu Syekhona Khalil dia laki aja nyamen Muhammad Khalil tang penerus budian jadi cekak dito kunyama kan itu bisa beda arpan napa sambung ngebaro lah moga-moga kula ban patur panjenengan sedaya oleh barokana puju amin Allahumma kita abet dong nemu ulama jek saking medhur kiai senyaman apa ada bi nyaman sampean akeh pak boleh punten malaikat kalau cek saran masa beda nyai nyaman susi enggak ada teh
tukang badminton nih kadeki. Pun tanya aki, mbah bener beda sealim. Tanya aki, ada kapi nyaman tak pada mbah bener ada sealim tek. Matur boleh. Pun tanjaban Allah. Coba tabung boleh. Hal sakana fi sikkatin fiha alimun. Waktu na benenang tunyang nang kampung bedereng alim ah. Mun nang kampung bedereng alim ah, paburung masuk ke neraka, pa masuk ke surga. Kun atateng ke ni kaki beda arpen oleh baro. Engki na engki. Kita abang jong, sambian nang kampung beda mandira sana jong. Ada Bengkalan mon madrasah biasa mandi rasa kali itu. Artinya nang kampung beda ring alim ah, akepak boleh punten. Terakhir Allah Taala coba tabeng. Hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Hal yuhibbu panapa lebur cinta dek ke orang laki, artinya dek orang seorang menikah lebur ke orang alim. Artinya tak lebur langsung. Cek saking orang marah main karambol ke ribon. Tak lebur ke nikah. Aribon. Itu apa? Jong, sambian waktu nentunya nah bean dia lebur de orang selebur ke orang alim. Pang langsung ada mak. Mungkin malaikat. Kula andik tetangga cek lebur merabu kiai. Kula seneng dak kata tetangga kula. Nanging kula tau ni mangkiin. Sarane kata iki. Langsung Allah Taala dewu. Jibril takuk tanang tarik burung masuk ke neraka, masuk ke baro karena lebur dak ke orang selebur ke orang ah. Bro napa boleh pas kula sampean mangken lebur dak ke fujuk Abdul Bashir Ika ditolak jelas kali itu salaki beda orang alim pas sambung ilmu dengan Rasulullah pas ki beda nasab zuriyah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek saking listrik kabel double leka aduh mon kabel double matera ongku ke lampu nih katiki amin Allahumma sebab ate gula kadinto bagikan listrik sebisa ngaonengen barang hak batil lamun atena terak vokal terak lambung sambung dan bergeser listrik kadito ingki bergeser bisa mau di listrik lamun bergeser sambung ke pusat lu ningka bujuk nika sambung ini ka benekun situng sambung dulu muka kula sampai saja iya kuasantren nah amin Allahumma nikah seeka perlu nikah urusan akhirat urusan dunyana lah sampean jeker pikiran lenoro di meneng akhirat bujuk nikah lah kadi nikah napa boleh neng dunyana malah bener dalam kitab mun orang soleh langkong aulia mun lo sete nikah sajen lampe saben beles apa napa mak sajen lampe mak sajen belas pola na abak lah ampun ngelebetan finish aman finish seorang pernikahan apa iki kadito waktu itu bunya benar sebelum maseta para ulama ni kata takut dekat Allah kebetar iman ni kata cekai waktu itu bunya benar babab tebunya kanjeng Nabi qalbul mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman artinya orang mukmin menikah beda antara gigi duaan Allah artinya ada remah Allah subhanahu wa ta'ala tak repot ngubah isena artinya orang mukmin pas Allah ta'ala keduan gigi tadi mujassima dagi sampian punten nikah situng kinaya ja Allah ta'ala sangat kebesa tak repot dalam ngubah isena artinya orang mukmin jadi ulama ni kak senegu iman ni kak padu orang naik angsa tinggi kak sa. Kau bete, mulai lah tengah ongku. Lelas ampun saja, lekat itu para ulama kadito lah rasa aman selamat. Aduh, engkau alhamdulillah husnul khotimah pas bikula sampai saja ina eta habisin.
ya Rab barokana lu kak dinto geteh luar biasa. Alhamdulillah kula ki kene sareng abah nika ampo bingkeng rutinan dek saji sakesa numpak dokar saben beda kuburan kula tulit cong kuburan cong engki kenapa maca Fatihah bi selawat kirim ke ahli kubur. Kenapa perlu nambah? Duh, bukan mentero sehat, lanjeng umur tak kesakian soki, teka hajat, mun beda kuburan dia bacain Fatihah dan selawat. Kula tanya boleh, mak bisa bah? Iya sedang kubur juga. Kalau nekirimin ben kubur sajen terak, kubur sajen jember, rahmat kepaturan bi Allah Taala, bah ngucak sedang kubur. Aduh ki buru beda orang lebet. Maca selawat, maca Fatihah kangko tang kuburan sajen pernah kali dia. Muga-muga orang jai paringin sehat afiat lanjeng umur, muga-muga paringin soki bila bisa meli mobil, maka lejen-lejen lebet edina. Badan kula menajolan ini Katolik ke kanan ke kacer, ku apal kula. Daerah kan itu apal, mari cek beda kuburan, mari dika Bengkalan Sampang kula mitung noneng ucak ki kuburan. Anapa mak senika? Maca Fatihah, maca salah. Anapa? Terus hoki kula. Len melana sampean gelek kula ngaturaki mun urusan dunyana sampean aja keper lemes tak kening nih, lemes dek kening. Tapi urusan akhirat akadi gelek si arep barokana bujuk Kak Dinto. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para Rabu sesakat beten kaula mulja akid nikah parlona menabi ngekholen seorang ulama linah wit tabarruk nikah pokok. Walaupun seongkuna para bujuk bangsa Ki Abdul Bashir kadito ki bener tambahin rahmat kok tambah seneng jin rahmat Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha tapi kaangku kula ben pato panjenengan sedek ta'adduban dak kebujuk iki kadito sepaling pokok linah wit tabar bede senomor telok linah wit doa. Nika mun kaangge orang awang sekholen lekat itu linah wit doa perlu na doa. Sebab napa akadi kula ngaturaki orang sedalam kubur ekere mereka di bekal asa kelangkongan. Amin Allahumma. Mak sakelangkongan berarti polen depak rem kere mereka itu. Manfaat rem kere mereka itu. Amin Allahumma. Kula ki ana yen jeng Kiai Rawi kula adu ngeng tak totok tegor saran Kiai Wahab tabaknya. Mas, nanti jana panjenengan pidato cerita Ki Hamid bi Ki Hasan ini tak tutup itu santos. Napa? Makanya patotok kayak kanto sarang kula saampuna mimpi Ki Hasan sarang Ki Hamid senyoon ngiring kendaraan numpak mobil sarang kaula. Kula depak ke Mekah nika mari ngumrohake sedaya katretan famili kapi umrohake. Kula pas andik pikiran. Ngarah kiasan di Ki Hamid senumpak terus numpak norok numpak mobil engko keng terus umroh lagi ngarah akhirnya mbek kula umroh sampun umroh lagi kula pas Ki Anwar Demangan Timur abana Ki Anwar Nur abana Ki Muhammad ini kakek nyeleke ka kula jeri ya ngarah terus minta umroh lagi ya jare kula wah boleh kapi telok nikah akhirnya bikuli umroh lagi juga semari umroh lagi kata lo kadito Ki Hasani Ki Hamid Ki Anwar pada beli na telok nikah pas terus sebab kula kelepain tak umroh lagi nikah datang ke kula dalam mimpi waria mon orang yang umroh lagi mon engkau enjek depak tak depak apa tak depak ini kan berarti cerita selain kok mari umroh lagi lo kok sepupu namanya engki jadi kula tak buat repot makin mun bodo orang ngocak nang YouTube mana dalilnya engkau landik TV sana para ragu sesangat beten kalamul yakin kan beda juga cerita nang kitab I'ana kadito jek lakar rem kereman dari Saudi kadita meseneng ahli kubur saya keremin depak ben mabunga dan dalam kitab I'ana ini kan beda cerita senika beda ba'dul ulama mempeh ajalan nang sedin kuburan
Pas bodoh meramen dalam kuburan. Itu mau bodoh orang abu rebu, orang dalam kuburan ini jaga kapi. Jok sakingnya kantor ini apa? Jaga kapi orang. Orang kuburan jaga kapi. Bodoh saya rebu. Bodoh sampai buta labu barang saya rebu. Pas bodoh situng orang, ini kata nor rebu. Jok saking kadinto ini kong jurkong sambil rokokan sedikit. Nang tenang. Akhirnya sering kiai semempe ini kayen taren orang ini. Ditanya aki, kenapa kasa ibu rebu asa? Oh, kak sarem kiriman dari orang-orang sebenarnya dunia marah sholat ngirim fatihah ngirim kasa rebuan kalau. Sambian mak nang tenang tak norok. Lo kula norok apa bu rebu? Jeng Quran di anak soleh ahli maca Quran. Kulo tak cukup nih kan tak usah bu rebu mak sholat soah. Oh, kingki anak kula ni kak ngatamaki Quran sapunano kirim aki ke kula. Neng kama potaran sampean, jualan cete, jualan apa beda neng pasar, jualan sayur bareng beda. Pasar kama, pasar kasa, jauh saking kadito neng pasar kama neng. Kedung, pasar kedungdung. Yentaren segan jaga, tanya aki, bukti aki, buk lakara bener. Si mayit gila andi orang, andi anak ahli maca Quran. Genjere kira maki sehingga tak noro abu rebu akan di selain. Sare ini pasar nyatanya aki pahapangki. Assalamualaikum, salam. Beda kenapa? Sampian anu kedua reng sepo engki ke buru saya tereng sepo kula kenging setahunan kali. Apa enten kula walana mempe ahli kubur ke jaga kapi kare bapan sampean tak nor abu rebu selain rebuan. Bi kula tanya aki cek pun ampoi kirimin sarang botran nang pasar. Bener sampean. Engki kula lakar biasa kadir mereka. Ini kan mimpi. Benih Quran bener ha. Tapi nya keneng gebede. Delil artinya gebe rem delil ini kabede nih. Nyata kan itu bener delil Quran bener hadis tapi nyata. Mereka itu oleh berempan bulan mimpi boleh sekiai ini kan lebet nang mimpi lebet nang kuburan kadito le orang sedalam kuburan juga kapi sampai sakok rokokan kila nur arbuan kia mak nur arbuan dia kerja akhirnya taren tulit loh sampai nur arbuan makan anak kulo sama baca Quran kasa mati makin kerja mati akhirnya juga tedung bukti aki entar ke kuburan entar ke pasar ditanya aki kamu orang saat jual anu mati kan itu cocok ki benih Quran ben hadis tapi berarti seneng membunga kiriman melana cepon dalam kitab tujuan ngekholen orang sete aulinah widu'a parlo kaangkui sepaden saya kocak sepaden berarti benih gundu tahlil yasin zikir ini kan benih doa tapi termasuk nahwu cek saking kirim lagi bisa deh benih Quran benih hadis tapenya engki termasuk mimpi kulanya kena ngebai pidato nih kalian ini membuat orang macam apa engkau kemarin mau cerita lemon seterusnya hadis sambian kita pat repot sambian gempang apalah situng saat kanjeng Nabi alo mampa abareng para sahabat tepak ngelintasin kebun kurma kanjeng Nabi ini ada budak para sahabat tang sahabat nyon pondutaki papan kurma oneng papan kurma lagi jadi papan gedeng nih pai pondutaki ya toraki dek kanjeng Nabi pas kanjeng Nabi nyon pondutaki todi pakon esebe sareng kanjeng Nabi sampun esebe kanjeng Nabi kila masuk di kebun kurma sampun masuk di kebun kurma papan kurma seesebek dari dua nih kasaran kanjeng Nabi etan cepaki dak kuburan dua bedenang kebun kurma nih para sahabat pada kepikiran apa ya kanjeng Nabi macam parlona muntut papan kurma seesebek dua pas masuk ke kuburan etan cepaki ke kuburan akhirnya para sahabat dari penasaran oneng penasaran di oneng Ngontak oneng entar ke Jakarta tanya kau Mai Rama. Artinya para sahabat kepikiran cek terono oneng. Napa sebab kanjeng Nabi macek parlona
nyon pon tutaki papana korma saya berdua pak pai tancepaki dak kuburan dua. Akhirnya beda batu sahabat saya berani atanya langsung mersane dengan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ma fa'alta panapa manfaat saya lampain ajunan kat dinto. Ada bu Kanjeng Nabi engkau gelek ya tepak lebet yang dina gelek ngiding orang dalam kuburan dua je tepak popo tepak isik sesitung isik sa amarga andik maksiat tak aja ke najis enteng dak nah mun tedung pah jaga cucu keme Maria keme tak ake lagun SLT tedung po gun SLT berarti contohnya ini kalake tadi jeneng SLT sesitung andik dosa andik maksiat yang si bin namimah jadi provoka tungat jadi bingko etan capen papan korma kelaben arben barokana biritna mecatas bina papan korma selakin ki becah selakin ki odi papan korma aja mata tasbih barokana tasbih papan korma kelaben arben mayit dalam kubur panika prei seesek melana nang maturane ka kuburan ebiri Kamboja etamain panapa nika perluna ka ditu kadang tepak kholan bareng pah beda toples ebiri kembang mawar malateh bareng pas terus paringen aing apa napa mak kembang mawar mak kembang polana bauna ro ombur lebur malae makan kubur mak lee rabuin malae bene guna mong biri ta kembang malaikat noro abi engki nengki me ibri aeng male abid seelop tadi pokok orang Madura ini jas cerdas mari tak oneng dalil kayak tonton sareng ajaran Allah ternyata dalilnya papana kor itu saya tanya aki mak beda kembang di kana papana kor mandi sebab zaman Kanjeng Nabi jak saking beda kembang mawar mungkin Kanjeng Nabi metek kembang mawar jeneng kata nabatuan sebeda bungkana kormai kasa mayoritas kak bungkaan waktu kadito namung korma nggih setan cepaki papan korma cek saking beda Kamboja mi Kanjeng Nabi kalaki Kamboja kana mak le tak temate senika mungkin engki nah itu timangken kula sampean samping naba Rabu kak dinto kaangkuin nasehaten ambek mal ingat kapate juga ngalap barokah juga kula sampean taro oleh gilina genjeran saekere maki dak ka para kiai para bujuk kak dinto sebab nisbata gelas penuh tapi sareng sampean di SCN nikah dumpana gilina ini kada kaula ban pata pancana sedaja amin Allahumma para Rabu saya sangat beten kalau mal yakin kak dinto kerana saya bisa boten kalau sampai aki moga-moga makin kholan dalam bulan Muharram ikat itu awal bulan Islam awal tahun Islam moga-moga awal tahun bangken kadito sampai akhir tahun sareng ajuna Allah Subhanahu wa taala kula ban pata panjenengan jaga sareng ajuna Allah Subhanahu wa taala sajan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya baik urusan kesehatan rezeki ben ibadah amin Allahumma seusaha moga-moga sajan lancar usahana ben moga-moga paringin sehat sajan sehat tak pate sehat moga sampurna sehat paringin lanjeng umur amin Allahumma ben niat kula sampai saja tahun boleh bulan Muharram Rabu kak dinto boleh amin Allahumma bab lamun sambian mangken ampun andik niatku bersambiat engkok mantar lanjung umur engkok kide tengah boleh dak khola ke anapa buju Abdul Bashir ni kakak itu cek saking sambian sedeneng pertengahan tahun tak dapat ke bulan Muharram boleh sambian etoles ibadah ngerabuin khola buju amin Allahumma amin Allahumma sebab orang mukmin kadito ekepong kalaben kebagusan dua kebagusan seampun ekalakoh ben kebagusan seeken niaten sebekal ekalah al mukminu bainal hasanataini orang mukmin kadito ekepong kalaben kebagusan dua hasanatun qad mado wa hasanatun sing tun tazaru seetos tos melana maneman sampeyan nika mangkin niat engkau tahun boleh bulan Muharram khola puju Abdul Bashir kula sampean hadir boleh amin Allahumma
cokop sekak dintoh salah lopo tak langkong beten kaula nyon sapora ben sabaling akhir kula ngemis tua dek pato pancana sedaja tantona kula cak ngocak abid bedesa kleroh kula nyon tuwana moga kakeleroan kaula isapora asarang anjeunna Allah sebalika manabi bedesa bener moga-moga itu diake ilmu samanfaat tor barokah amin Allahumma ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadintoh ceramah agama si ampon ya toraki sarang selerepon semolja Kiai Haji Mas Abdul Adim Khalili malarman termoka panapa si ampon ya toraki patan kaula sarang ajunan setaja bisa ngelaksana akina sehingga bisa tetiah tambana ketakwaan da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara setelah akhir yang kita dinto ikhtitam bidoa. Untuk pemausan doa sepertama jajaran panitia tabarukan da siliraipon semulja Al-Mukarram Hadrati Syekh Kiai Haji Mas Abdul Adim Khalili da ajunan semulja baktoban tempat abdina kaator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaumi wa fi kulli yaumin wa fil yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhirah. Allahumma akhfad Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'nahu min kalamikal qadim wa dzikal hakim wa ma halalna sabbahna masaffarna atiyatan wasilatan rahmatan nasilatan barakatan syaminatan nuhdiya ila hadrati habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya mursalin sahabat qarqabat tabi'in wa tabi'in wa jami'il anbiya mursalin thumma arwahi masyayikhina khususan awliya'is sittah wa nakhu khususan buju Abdul Bashir wa jami' furu'ihi wa wusulihi wa hawashihi wa muhibbihi ridwanullah alaihim ajma'in wa 'ada 'alaina wa 'ala auladina dzurriyyatina min barakatihim wa ja'alna wa auladana dzurriyyatina minal ulama'il 'amilin al khalisin al mukhlisin al khashi'in al mutawadhi'in as sabirin al qani'in al wari'in az zahidin al fatinin najihin as-salimin al-ghanimin al-mu'afina min kullil balaya dunyan wa ukhrah bi syafaati haula wa bi karamati haula wa bi jahi haula wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk pemausan doa terakhir jajaran panitia tabarukan da selerepon semolja Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rawi Munir da ajunan semolja Kiai Haji Muhammad Rawi Munir baktoban tempat abdina kaator. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Amin. wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Amin. fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Amin. Allahumma taqabbal wa afsil bi mahdi fadlika wa judika wa karamika ala jami' ma qara'nahu min kalamikal qadim wa dhikrikal hakim wa ma sabbahna wa ma hamidna wa ma halalna wa ma kabbarna wa ma sallaina wa sa'iri ma qara'na wa ma tasaddaqna bih wa mithlu thawab ila hadrat rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami' anbiya'il mursalin wal malaikatil muqarrabin was syuhada was sholihin wal ulama'il amilin wa ahli ta'atika ajma'in wa sallallahu jami'i masyayikhina wa syuyukhina wa sallallahu jami'i masyayikhina manjangan khususan ila Fuju Abdul Basir wa ila jami'i usulihi wa furu'ihim wa akhwatihim wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ikhwani wa siqaina radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum mahratan niran
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Dengan berakhirnya pemausan doa, maka selesailah acara rangkaian sore malam mangken Kak Dinto. Dari Patan Kaula selaku pembawa acara nyona seporah setada batas epon manabi bada tabuan tengka maupun akhwal sekorang parcuka mangku ajaran seteja. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Bluetooth device is ready to pair. Pemberitahuan para Rabu hadirin yang merasa kehilangan kunci ataupun yang merasa kehilangan HP untuk menemui panitia di depan panggung. Sekali lagi para Rabu hadirin yang merasa kehilangan kunci HP ngereng menghubungi panitia di depan panggung. Matur sekelangkung.